Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sikwa dengan NIM 11 2024 15932. Kali ini saya akan mengkonfigurasi ini ya, distance vector RIP V2. Di sini ada banyak router, itu ada R1, lalu tetangganya B1 R1, ada B2 R1, dan juga B3 R1. Lalu ada di R2, tetangganya ada B1 R2, B2 R2, dan juga B3 R2. Pertama-tama kita ke R1 terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan codingannya di router 1, yaitu ada enable configure terminal, lalu hostname-nya R1, enable secret class, dan konsolnya 0, passwordnya Cisco, lalu login exit line PT 0, lalu line PT 04, passwordnya Cisco, lalu login, lalu exit interface. Pada interface serial 000, IP address-nya 10.1.255.255.255.255.255.252. Lalu ada clock rate-nya 64.000, lalu no shutdown, lalu exit. Bagian interface serial 0001, IP address-nya 10.1.255.245.255.255.255, lalu 252. Lalu ada clock rate-nya 64.000, lalu no shutdown, exit. Lalu interface serial 010, IP address-nya 10.1.255.255.255.255.252. Lalu clock rate-nya 64.000 sama, lalu no shutdown, exit. Lalu router rate-nya version 2, no auto summary, network-nya 10.0.0.0, default information originate, lalu exit, lalu IP, lalu tambahkan IP root 0.0.0.0, lalu 209, 165, 201, lalu 1, lalu N, dan juga word memory. Kita kopikan kodenya ke dalam R1. Udah ya, setelah itu kita ke bagian B1 R1. Ini B1 R1, kita konfigurasi, ada enable configuration terminal, lalu hostname-nya B1 R1, enable secret-nya class, selain console 0, password-nya Cisco, lalu login, exit, line BT 04,
passwordnya Cisco, lalu login, lalu exit. Bagian interface serial 0000, IP address-nya 10.1.255.242.255.255.255.252. Lalu no shutdown, lalu exit. Interface fast Ethernet, lalu bagian interface fast Ethernet 00, IP address-nya 10.1.255.255.254.0. Lalu no shutdown, exit. Lalu bagian interface fast Ethernet 01-nya IP address-nya 10.1.32.1, lalu 255.255.254, lalu 0. Lalu no shutdown, exit. Lalu bagian interface fast Ethernet 11-nya IP address-nya 10.196.1, lalu 255.255.224.0. Lalu no shutdown, lalu exit. Router RIP, lalu router RIP version 2, no auto summary, networknya 10.0.0.0, lalu passive interface fast Ethernet 00, passive interface fast Ethernet 01, lalu passive interface fast Ethernet 10, lalu passive interface fast Ethernet 11, lalu exit, lalu N, lalu word memory. Kita kopikan kodenya ke B1R1. Setelah itu kita ke B2R1. B2R1 nya sudah saya siapkan, itu enable, configure terminal, hostname-nya B2R1, enable secret-nya kelas, line console 0, password-nya Cisco, lalu login, exit, line VT-nya line VT 64, lalu password-nya Cisco, lalu login, lalu exit. Bagian interface serial 0000, IP address-nya 10.1.255.255.255.255.252. Lalu no shutdown, exit. Lalu bagian interface fast Ethernet 00-nya IP address-nya 10.1.1.258, lalu 1, lalu 255.255.240, lalu 0. Lalu no shutdown, exit. Interface fast Ethernet 01 IP address-nya yaitu 10.1.1.144.1, lalu 255.255.240, 0. Lalu no shutdown, exit. Interface fast, lalu bagian interface fast Ethernet 10 IP address-nya 10.1.160.1, lalu 255.255.240, 0. Lalu no shutdown, exit. Bagian interface fast Ethernet 11 IP address-nya yaitu 10.176.1.255.255.240, lalu no shutdown, exit. Router RIP, lalu router RIP version 2, no auto summary, lalu network 10.0.0,
lalu passive interface fast Ethernet 00, lalu passive interface fast Ethernet 01, lalu passive interface fast Ethernet 10, lalu passive interface fast Ethernet 11, lalu exit, lalu N, dan juga word memory. Setelah itu kita kopikan B2R1 ke dalam router B2R1. Kita pastikan. Nah, sudah. Setelah itu kita ke B3R1. Saya sudah menyiapkan B3R1 nya. Itu enable configure terminal hostname nya B3R1, enable secretnya class, line console-nya, lalu line console 0, password Cisco, lalu password Cisco, login, lalu exit, lalu line VT64, passwordnya Cisco, lalu login, lalu exit. Dan bagian interface serial 000, IP address-nya 10, 1, 255, 250, 255, 255, 255, 252. Lalu no shutdown, exit, interface fast Ethernet 00-nya, IP address-nya 10, 1, 192, 1, lalu 255, 255, 248, lalu 0, lalu no shutdown, exit, lalu bagian interface fast Ethernet 01, IP address-nya 10, 1, 200, lalu 1, 255, 255, 248, lalu 0, lalu no shutdown, exit, lalu bagian interface fast Ethernet 11, IP address-nya 10, 1, 216, 1, 255, 255, 248, 0, lalu no shutdown, lalu exit, lalu router RIP version 2, no auto summary, networknya 10.0.0.0, lalu passive interface fast Ethernet 00, passive interface fast Ethernet 01, passive interface fast Ethernet 10, passive interface fast Ethernet 11, lalu exit, lalu N, lalu read memory. Selanjutnya kita kopikan ini ke B3R1. Setelah itu ke R2. Lalu R2-nya itu router 2 ada enable configure terminal, hostname-nya R2, enable secret-nya fast, line console 0, passwordnya Cisco, lalu login, exit, lalu line VT64, passwordnya Cisco, lalu login, lalu exit. Lalu bagian interface serial 0000, IP address-nya 172.20
255, 241, 255, 255, 255, 252. Lalu ada clock red 64.000, lalu no shutdown, lalu exit. Bagian interface serial 001, IP address-nya 172.20.255, 255, 255, 255, 255, 255, dan 252. Lalu ada clock rate-nya 64.000, lalu no shutdown, lalu exit. Lalu bagian interface serial 010, IP address-nya 172.20.255, 249, 55, 255, 255, 255, dan 252. Lalu ada clock rate-nya 64.000, lalu no shutdown, lalu exit. Lalu ada IP route 172.20.00, 255, 255, 240, 0, 172, 20, 255, 242. Lalu ada IP route lagi 172, 20, 16, 0, 255, 255, 248, 0, 172, 20, 255, 246. IP route lagi 172, 20, 24, 0, 255, 255, 252, 0, 172, 20, 255, 250. Lalu IP route terakhirnya 0000, 209, 165, 2019. Lalu dan juga word memory. Selanjutnya kita copy router 2-nya, kita taruh ke F2. Kita pastakan. Setelah itu kita ke B1R2. Kita menyiapkan konfigurasinya. Itu ada enable configure terminal, username-nya B1R2, enable secret-nya close, line console 0, password-nya Cisco, lalu login, lalu exit, lalu line VT 04, password-nya Cisco, lalu login, lalu exit. Lalu bagian interface serial 0000, IP address-nya 172, 20, 255, 242, 255, 255, 255, 252. Lalu no shutdown, lalu exit. Lalu bagian interface host ethernet 00, IP address-nya 172, 20, 0, 1, 255, 255, 252, 0, no shutdown, lalu exit. Nah, bagian interface ethernet 01, IP address-nya 272, 20, 41, 255, 255, 252, 0, lalu no shutdown. Lalu bagian interface fast ethernet 10, IP address-nya 172, 20, 81, lalu 255, 255, 255, 252, 0, lalu no shutdown, exit. Lalu bagian interface fast ethernet satu-satunya, IP address-nya 172, 20, 12, 1, lalu 255, 255, 252, 0.
lalu no shutdown, no exit, lalu tambahkan IP root 00000 172 20 255 241, lalu N dan word memory. Setelah itu kita kopikan konfigurasinya D1 R2 ke sini. Setelah itu kita ke B2R2 CI. Oke, konfigurasinya B2R2 yaitu enable configure terminal, name-nya namanya B2R2, enable secret-nya sama, ini sama, lalu bagian interface serial 0000 nya IP address-nya ada 172 20 255 246 255 255 255 252. Lalu no shutdown, lalu exit, lalu bagian interface fast ethernet 01 nya IP address-nya ada 172 20 18 1 255 255 254 6. Lalu no shutdown, exit, lalu bagian interface fast ethernet 10 IP address-nya dari 172 20 22 1 255 255 254 0. Lalu no shutdown, lalu exit, lalu bagian interface fast ethernet 11 IP address-nya 172 20 22 1 255 255 254 0. Lalu no shutdown, lalu exit. Lalu IP root, bahkan IP root 0000 172 20 255 245, lalu N dan word memory. Setelah itu kita copy B2R2 nya ke B2R2, kita pastekan ke sini. Setelah itu ke B3R2. Iya, konfigurasinya ada enable configure terminal, hostname-nya B3R2, lalu ini sama, lalu bagian interface serialnya 0000, IP address-nya ada 172 20 255 250 255 255 255 dan 252. Lalu no shutdown, lalu exit, lalu bagian interface fast ethernet 00-nya IP address-nya ada 172 20 24 1 255 255 255 0. Lalu no shutdown, exit, lalu interface fast ethernet 01-nya IP address-nya ada 172 20 25 1 255 255 255 0. Lalu no shutdown, lalu exit, lalu bagian interface fast ethernet 10-nya IP address-nya ada 172 20 26 1 255 255 255 0. Lalu no shutdown, lalu exit, lalu interface fast ethernet 1-1-nya IP address-nya ada 172 20 27 1 255 255 255 0. Lalu no shutdown, exit, masukkan IP root 0000 172 20 255 249, lalu N dan word memory.
kita kopikan ke B3R2, kita pastikan lalu kita cek resultnya 83%. Selanjutnya coba kita lakukan coba ping dari rotor B1R1 ke B2R1. Alamatnya ini B1R1. Coba kita ping. Sukses. Selanjutnya coba kita pingkan dari B1R1 ke B3R1. Kita kopikan B1R1, kita coba ping. Sukses. Sekarang kita coba ke R1 ya, coba R1 ke serial B1R1. R1 coba kita ping. Sukses. Sekarang langsung ke B3 aja. Ping B3 R1. Sukses. Sekarang kita lanjut ke R2, coba ke serial B1R2. R2 mana R2? Ini dia R2. Kita pastikan. Sebentar. Ping. Sukses. Kita coba ini semua router. Kita coba di R1, coba
agak delay tapi bisa. Coba ini ke web server kedua, kita coba di F2, coba ping bisa tapi agak delay. Saya cuma mendapatkan check rate-nya 83%. Saya sudah berusaha memperbaiki tapi belum bisa 100%. Masih ada yang mungkin ngebug atau emang nggak bisa saya. Itu R1 bagian di sini 100. Dan juga ISP R1 dan bawahnya ini. Mungkin cukup sekian konfigurasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.